अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं राजा बिशारत हुसैन खिदमत हाज़र हैं अपनी नवी पटवारी वीडियो नाल। नाजरीन ये जी वीडियो है इसने च दसा कि असा लोग एक दूए की अपने नां नाल ना बुलाने, असा हर बंदे ना अपना नां रखा वा उस नाल उसकी बंदे की बुलाने हैं। उसके सुबह हर बंदे ने असा एक छेड़ बाई हुई और उसकी वो ना की नीत है, वो छेड़ उसकी की नीत है, उसकी तंग करने तो गाली कढ़ना। नाजरीन ने बड़ी मज़ेदार वीडियो है ये तुसा तकिया है जनाब आखिर दी। नाजरीन पता नहीं है लोग हूँ असा ने कल्चर ने हिस्सा बनाए कि पटवारी ना कि हर बंदे के अस पुठे नाल बुलाने हैं। मसलन बिशारत आ तो बिशारता, तोकीर आ तो तोकीर, करामत आ तो करामता, तौफीक आ तो तौफीका। नाजरीन इतने तक तो चलो कोई थोड़ी गल ठीक सी। हूँ कई ना ऐसे है कि जिस वेले असा की बुलाने आ तो उन्होंने जिनसी तब्दील हुई, मुजक्कर सु मोनस हो गई ने, यानी कि वह जनानियां ना ना जड़ा है उन्होंने सु के नहीं तो असा पटवारी भी उन्होंने की बुलाने आ। मसलन आमर आ तो आमरा, बाबर आ तो बाबरा, जमील आ तो जमीला, सदीक आ तो सदीका। तो उसने असा जिनसी बदलाई सटने हैं। बड़ी मतलब हैरत वाली गल ही कि यार कितना एक मर्द आ और उसने नाए उसना असा जनानिया वाला ना के नहीं तय उसकी बुलाने हैं। और एक और तीसरी गल यही है कि एक बंदा जड़ा है उसना असा की ना ही नहीं पता होना। बहुत सारे ऐसे बंदे ऐसा ने पटवारी जिन्होंने असा की ना ही नहीं पता। माड़ा एक रिश्तेदार आ उसका ना आया टीटू, और यकीन करो अजा तक मिकी उसना नहीं पता कि इसना क्या ना आया। एक और आ उसका ना आया कूका, उस कूके ना आजा जी मिकी नहीं पता कि उसने ना क्या आया। करो कोई गल हुई इस तरह तो मैं आखे यार कूके ने ना क्या आया, तो किसी की भी पता ही नहीं कि जनाब कूके ने ना क्या आया। तो असा इस तरह लोगों की जनाब जड़ा आ वो बुलाने पे हैं। अच्छा नाजरीन तुसा की उन्हें दसा है मैं कि जे तुसा की कोई इस तरह बुलाना रहा बिशारतू आखना रहा बिशारता आखना रहा कोई मसला नहीं। पटवारी बंदा जिस वेले किसी बंदे की सीधे नाए नाल बुलाए या इज्जत नाल बुलाए तो डरी गच्छो। मसलन तुसा कोई दोस्त आखा है हाजी साहब तो डरी गच्छो, क्योंकि एवं तो तुसा की बुलाना रहा सी मुख्तलिफ नां नाल। इस तरह जिस आखसी ना हाजी साहब तो उसने सुबह अगली गल हो सी गच्छो ना गची चाह ना आखी छो हाजी साहब पेप्सी मंगाई कि ना उस वेला तुसा की वो बुलासी। तो जिस वेला तुसा की कोई सीधे ना सो बुलाए तो बस डरी गच्छो कि हुण अगला जड़ा काम आ वो कोई होर आ। और बगैर किसी गर्ज ने या फिर तुसा की ता बुलासी तुसा की आखसी हाजी साहब राजा साहब के वो तुसा को कर्जा चाहिए ना उसकी, या उसकी कोई खाने पीने ना या कोई उसकी फरमाइश ही या कोई वजह ही। तो यूं ही कोई पटवारी बंदा तुसा कि सीधे ना सु बुलाया तो डरी गच्छो कि इसने पीछे उसने कोई काम हो सी। अगर किसी बंदे ने कोई नीयत खराब नहीं और वैसे तुसा की आखना राजा साहब हाजी साहब, तो उसना मतलब फिर ये आ कि वो ये आखना चाहना कि मैं हर बंदे की राजा साहब हाजी साहब आखा ताकि मिकी भी लोग आखन, क्योंकि उसकी कोई आंकड़ा नहीं तो बेचारा ये करना कि हर बंदे की राजा साहब राजा साहब। अच्छा इसने चाहे और गल ले जे कोई राजा साहब आखा या राजा जी आखा तो ठीक आ। इतना बड़ा एक तरीका हो गया है कि आने राजी जिस तरह वो हजारे वाले ना पजान, हजारे ना बंदा या हजारे नहीं कोई औरत तुसा की पजान आखा है तो खबरदार इसना मतलब भाईजान नहीं वे। इस तरह है जिस वेला कोई पटवारी उसे क्या है राजी तो उन्होंने मतलब राजा जी नहीं वे। तो वो मतलब इस तरीके ऐसा एक बंदे ने ना अलग और ना लाया वा। मसलन जवेद मुरुंडा ठीक है, तोकीर कन्ना आला, सलीम बांदरी आला, करीम पंडर, शरीफ लमजंगा। और इस तरह मतलब असा उसने जड़ा ना नाए नाला एक और नाम ही लाया वा और उसकी वो करी ते बुलाने हैं। अच्छा कई लोग के आखने कि जड़ा पंजाब ना इलाका इतना जुगत शुगत ये वो बहुत होना। तुम यकीन करो कि पठवारी जितनी होनी वो पंजाबी भी नहीं जानने, आस्ते आस्ते घट होनी पई असां आले पासे। अगर तुसा गौर करो कि जड़ियां असां नानियां दादियां सी वो कुछ बंदे की तक्कड़ साथ उसने ना रखी सकनियां सी। जो ही कुछ बंदे की तकड़ियां सी उसने ना रखी सकनियां सी। कोई जनानी आई मट्टी जीत है ये चपड़ो जी कूनी, उसने सुबह जनाब पूरा घर उसकी चपड़ो ही आखना लगी पैना। उन्हें ना ही भुली गई ने क्योंकि ऐसा नहीं कुछ नानी दादी कुछ कि उस तकड़े साथ आखिया ये चपड़ो जी कूनी ये लमजंगी कूनी। तो मतलब वो उस इस तरीके नाल उसने ना बाणे से वो करी तय को बंदा आया मटिया मटिया अखा ला तो उसके आने से ये आने वाला कूना
وہ آنے والا اس نے نا ہی پی گیا. پھر ایک اور آیا وہ اگے پیچھے ہی تک کہتے چار چشمہ کوڑا, اس نے نا چار چشمہ پی گیا. تو مطلب وہ ہر بندے نہ وہ بھی اپنا نا رگڑیا سی تاڑیاں دی. میں سادی جی ہاں, میری پتہ کوئی نہیں, میں اپنا جڑا نا ہونا اس نائے نال بندے کی بلانی. اچھا پھر کس کیا ہونا کہ جڑا بندہ ہونا وہ اپنا اصل نا ہی بھلی گئی, اس کی یاد ہی نہیں رہنا کہ ماڑا اصل نا کیا ہے. ایسا اس کی ایسا جناب اس نے نا رکھے ہوئے کہہ جناب کسے کی ٹیرو کسے کی کہہ نا آخی تا بلانے ہیں, اور وہ بھلی گشنا کہ ماڑا نا کیا ہے. مثلا جاوید آنا تو گشنا پیا تو اس کی آواز دے سو جاوید جاوید جاوید, وہ تکڑ ہی نہیں لگا. تو اس نے نا آیا جاوید مرنڈا, تو اس کی آخر نا مرنڈا وہ مرنڈیا, وہ ایک دم پیچھے مڑی تک سے وہ کیا ہی وہ کیا رولا پایا بھائی سیدھے نا کے انہیں بلانا. وہ یار سیدھا نا تو بھلی گیا ہے کہ تہاڈا نا جاوید سا اتنا لوکا آخیا. اور جس طرح میں تساں کیا آخیا نا کہ وہ بھی ہوں ڈرن لگی پیا کہ جس ویلے کوئی جاوید آخسی تو کوئی یہ نہ ہوا کہ کوئی مسئلہ ہی ہوا ہے, یہ جڑے مرنڈا آخنے پہ مرنڈا ہی چلن دیو, یہ ٹھیک ہے. دوسرا یہ جڑے اساں پٹواری لوگ کیا اساں ہر بندے نے ایک چھیڑ بائی ہوئی, وہ کوئی بھی اس نے چھیڑ ہونی. وہ تساں تکیا اسی گجر خان چلے گئے چھو بیول کلر میرپر ادھر پنڈی کسے شہر ہے, وہ ایک بندہ گشنا ہونا تو پچھو کوئی واز اشنی کوئی دکاندار کسے پاسو جناب اس کی کوئی واز لانا, وہ لیراں وہ فلانیاں اس نے کوئی نا رکھیا ہونے نے, وہ پلو وہ کوئی ایسا نا کوئی بائی سٹنا کوئی اس نے جڑی اس نے سو تپنا. وہ پھر مڑی پیچھے تکنا تو بندے غائب ہوئی گشنے. او تو جناب جو جانی گالی کڈنا پورا شہر تکڑا وڑا نہ ہو تکڑا کو زنانیاں ننگڑیاں پیاں کیا سسٹم آ جناب پچھنا شروع کری دینا اور گالی کڈنا اور پورا شہر اور پورا جناب جڑے وہ اسنے اتھے اور بٹے اگرنا تو چیزاں چائی مارنا تو مطلب اس طریقے نہ لو. اصل نے محلے سے ایک حاجی صاحب چنگا بزرگ آدمی صاحب اج بھی کری آیا سا ہٹی کرنا سا کریانے نی دکان سی اس نے چھیڑ سی بوکا آجی بوکا. ہوں اس نے سامنے تو کوئی نہیں سا آخنا تو اگے پیچھے گرا ادھر گچھا تھی وہ تو بڑی زبردست لو سپیکر اور اس کی آواز سی تے بڑی موٹی جناب اس طرح. تو وہ جس ویلے گرا شہر گشنا ہوا اگے پیچھے تو اس طرح کوئی آخر بوکا آجی بوکا تو کھلی تے گال کڈنا سا وہ دور دور تک آواز گشنی سی. یا کوئی سائیکل پر موٹر سائیکل پر اشنا سا اچھی اس نے دکانیں کے سامنے کھلتا بوکے اور نسی پینا سا. اور وہ آجی پیچھو جناب جتیاں کھڑکایا تو بٹے سٹایا تو یہ وہ تو رولا پایا. اگر اس بیچارہ کوئی غریب آدمی آیا کسے جائی سو پتہ کسے نہ پوچھنے واسطے, وہ سڑکیں سو جس ویلے گلی داخل ہو لگا تو اتنے جاکت کھلتے سے انہیں جاگتاں کی ایک کاغذ دیتا سا خیر آئے بندے نہ ملنا اتنا کوئی رہنا بندہ. انہیں آخیا یار یہ تو کی صرف حاجی بوکا صاحب دسی سکڑے تو گو نہ سامنے جڑی دکان ہی اتھے تو گچھیاں تو اتھے دو ترے بندے ہونے دکانیں پر واری واری اشنے تو حاجی بوکا صاحب نے پوچھیں تو ہیں جی حاجی بوکا صاحب کدھر ہے. میں حاجی بوکا صاحب کی ملنا صرف حاجی بوکا صاحب اتھا پرانے بندے اور حاجی بوکا صاحب دسی سکڑے تو کی اور کوئی بندہ نہیں دسی سکڑے. اچھا وہ قسمت نہ مارے آیا چارہ. اچھا وہ دکانہ نے باہر آیا تو آخنا السلام علیکم جی یہ حاجی بوکا صاحب تسی ہو جی حاجی بوکا صاحب نو ملنا ہے. اچھا وہ حاجی اندر دکانہ نے بیٹھا ہویا روٹی پہ کھانا سا تو جتیاں دو لائیاں سی چنگیاں موٹیاں موٹے سو لا لیا کوٹی جتیاں لانا سا. حاجی ایاں کری اپر تکیا اٹھیا وہ چارہ سمجھیا کہ شاید میں کہ ہوں باہر نکلی تو پتہ دسی اٹھی تو دو ہاتھاں دو جتیاں چاہیے تو باہر نکلی تو جتنا اس کی زور سا ہوں کری تو دو ہاتھاں نال اس کی شروع ہو گیا مارنا مارنا. وہ چارہ بن ڈہی پیا جناب پریشان حال ہو گیا. ادھر جاکت نسنے آئے ہو پکڑو بھائی صاحب کیوں مار رہے ہو کہ گل ہے بوکا تو نہیں کہہ دیتا سی یہ وہ جناب سارے جناب حاجی میں اساں دسنا وا اس نے ماؤ نہیں اس نے پیانو نہیں کیا مطلب تماشا. اچھا ناظرین کئی نہ بندے جس ویلے انہاں نہ ہونا مثلا کسا بندے نے نا آیا غلام حسین اللہ دیتا یا اس طرح تو وہ اپنا نام بدلا ہی کنے. کئی تو لوگ ہیں نا وہ اللہ دیتا ایڈی کری کننا
غلام حسین جڑا جی ایم کری کننا، لیکن کئی اپنا نا ہی بدلائی کنے۔ اس نے کہ سچا واقعہ دساں کہ اساں اتنے شور کوٹ ہونے سے تھا ایئر فورس کیمپ نے اندر رہنے سے۔ ایک روز ایک بندہ آیا، ایک روز نہ ایک واچ مین آیا گیٹ سوں، جڑا چوکیدار سا گیٹ ہے نا، اس ایک چٹ دیتی، اس چٹ پر لکھیا ہوا اللہ دیتا الیکٹرک۔ وہ جتھے اسا رہنے سے اتھے کہ الیکٹرک ٹریڈ کا ایک اللہ دیتا آیا کوئی۔ اساں تکیا سارے جناب، میں وہ چٹ جی کی نہیں تے اگے پیچھے سارے گیا، کیونکہ ایئر فورس نہ اتنا بڑا سسٹم نہیں ہونا، تو ہر دوے بندے کی جاننے ہیں۔ تو میں اس کی آخیا واچ مین کی کہ میں یارا اللہ دیتا نہ ہے، نہ کوئی اتھا الیکٹریشین نہیں، الیکٹرک ٹریڈ کوئی اللہ دیتا بندہ تھا ہی کوئی نہیں۔ اس آخیا جی تساں گیٹ پر اچھی سکنے ہو، ایک بزرگ آئے ہوئے تو وہ اس کی ملنا چاہنے۔ میں اتھا گیٹ پر گیا ہاں، میں گیٹ پر گیا تو ایک بزرگ سے جناب انہاں توتی شوتی اپنی بدی ہوئی پرنا کیتا، تو وہ مکی آکھنے کہ میں اللہ دیتا کی ملن آیا، وہ الیکٹریشین ہے اتھے۔ میں انہاں کی آخیا کہ اتھے تو اللہ دیتا نہ ہے نہ کوئی بندہ نہیں۔ انہاں آخیا یارا ماڑا پتر آ اتھے ہی کام کرنا، میں اس کی ملن آیا، میں سرگودے سوں آیا۔ اچھا پھر کیا ہوئی سکنا سا، ہوں بزرگ جڑے سے خیر میں انہیں کہ باہر کے نہیں گیا، انہیں کہ روٹی پانی کھلائی، جو خدمت ہوئی سکنی سی انہیں نہیں کیتا، انہیں کہ واپسی نہیں بسا پر پالیا۔ تو بڑا ہی پریشان کہہ رہا میں تو کسے مسئلے چاہیا سے ہاں، میں خط لکھنا پیا، اللہ دیتا جواب نہیں دینا پیا، ماڑا پتر آ انہیں دینا ہی سا کہ پتا کہ ٹیلی فون شیلی فون نہیں سے ہونے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں سا ہونا، تو بابا چلے پریشان چلے گئے۔ اگلے روز اساں میس نے باہر بیٹھے پہ چاہ پیاں کوئی 6-7 بندے، تے اتھے اساں آخیا یار یہ اللہ دیتا کون سا، آخر وہ بندہ جڑا آیا اس نے کوئی پتر اتھے اللہ دیتا کام کرنا، تے کس طرح ہو گیا کہ اساں کی نہیں پتا کہ اللہ دیتا کون ہے۔ تو جڑا ہمارے سامنے بیٹھا سا یا مسکے اے کدی گل ہو رہی ہے کون؟ اس کی دسیا کہ یار اللہ دیتا نہ کوئی الیکٹریشین ہے۔ کہندا تے میں ہاں نا، میرا نام ندیم ہے تے میں اے ڈی ندیم ہاں۔ اساں آخیا وہ یار اتنے عرصے تو اساں نے سامنے رہنا ہے، تو ندیم راہ رکھیا وا، کتھے تہاڑا اللہ دیتا نہ آیا؟ پر بغیرتا اس طرح تہاڑے والد صاحب آئے سے، وہ خط تو کے لکھنے اس نے کوئی جواب کوئی نہیں، تو کہ ٹیلی فون وہ کر ہی نہیں سکنے، تو دفعہ وہ گھر گو جناب گچھی تو پتہ کر اس نے۔ مطلب اس طرح نے سیریس کیس بھی ہوئی گشنے کہ وہ جناب اس کی ناظرین اساں سارے اس کی اپنے کلچر نے ایک قصہ بنائی کہ دا اساں نے ایک کھیڑ تماشا آیا، یہ وہ پیار محبت تک تو گل ٹھیک ہی کہ اساں کسی نے پیار نہ کنی ہے، گوگا پولا بلا ماوری بھی اپنے پترا نہ کنی ہے، لیکن کسی نے برا نہ رکھنا، کسی کی برے نہ سو بلاڑا ایک قطن ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیتا ہویا، اور بہت سختی نال منع کیتا، تو کوشش کرو کہ ایسا اس کلچر کی ختم کریے اور ایک دوے کی اچھا نہ سو بلائیے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔